Mudogbe na togoto, mudogbe na meko kikin se na gengbea. Enye mama Anthony. Keye de nagbe menyona mi sore keye o pratiquer occultisme domtini les nouveaux défis do servi à Bodjan Ludovic Gilado pouvoir ye eyi beninois bobe sam sombe dasi be wa kom ne wa de wa honsen la signe enye de ne bagbe menyana mi deke ye José Agboche mama mtoto nambe enu keken kole nyisia yeja si ntokpo ja so nyikin so dasi bola hol nyisi keken ola ho so na mebu evi wan chan ke nyembe mjiwan nyento nyebe mawe na nyega kola ho chan le nyisi José Agboche mama do Sevia Bodjan Ludovic Rosalie Afiavi Wolf Olga da Silveira ameko kekewe mle cité na wawenya meko wonto glonyo na mdo preuve alo yigbonye le fike mnoa mdo preuve na nukewe mglona so wantia munyi de munanyi kwa mo inventer na histoire yo mo ape imagination we mude na to mpona nupo enya concret mglona kudo preuve à l'appui pas des preuves matérielles mais au matin ola te blobe wabe parole contre ape parole niveau au matin niye nuke we o glona mu donc a du coup glona enu kowe ameonto o glonto wabe nume de kare kanama eye so wawe prouver na nambena oni ole nde medontin contre mu Linda de Olivier Dokenu eya eve viole mle kaka ahoyime kudo susube eya le tonambe obe ene so tani bon exprimer be enu ya kameyo le dona ye munyare ke la wedu be o ne ye no ko nyagan boli wanto chambe tayo le bio ya masemna edeku banyanjo biebe o le bio amere chambe tama parce que eba nana munyana bena yele RPT unir me yele Djilani RPT unir be secrétaire allo yeni RPT unir be secrétaire quelque chose de ce genre seulement nya enuanto ai dans ndo nyagan bena RPT unir wan RPT 100 no ba mere le RPT me tonto benina me compétent benina me nuya benina nyanyim kakawa ba bena secrétaire ameke mpona mpo wa yenina secrétaire na direction de ameke mpona mpo wa yenina secrétaire na entreprise de ame wa be parti politique ameke mpona mpo wa ameke mpona mpo ya si bebe wano tekpo wano dadido adido enyin ke no le do ya ma msona ka bona dido to be edo ya kemgbo ho la su ya ke wa ento tore ke beji la toro ai neba menyi Olivier Dokenu yebe osoye yele Djilani RPT uni be secrétaire njo senanya du kaka be enyi ntochan kuda nu gbogbo kebe raconter na wan ama pora nu ponto ya nu popo be pona Noupo, monsieur, je dis tout. Beni RPT uni be secrétaire. Apwa, nyemnya nade. RPT uni ba vunvi bevele ni olo. Nye semenenu. Benade,
e pété uni ba fuvi beni ye be dibe ya saba doli nya ya saba doli takudum ye ongo ape cerveau ni ongo doire cerveau mena yo souffler na nuna o sonam so wona nko jia mledi agbe menya onami nglona mpona mi so deke o tem doto os botogo to be ninu ave botogo to pata yo be yo ja gbanta nya o gbanta nya o gbanta nya akpe ni be mu school vide plan nu vide nglona nu danade mémoire ni jo kekekeke mémoire ni jo kekekeke mémoire ni a mu lutter na ke ngba we mémoire mva kpona vide va nanana mu lutter na nto mu lutter na nto ah oui, par exemple kelentia ni to de gagner to ve plater la dolo wa ke ngba we ma soa ou ya ma ton ou ya ke ngba we ma ton ou ya mu des jours et des jours nem su am danatide e gome nyibe na susu nya o dona susu nye kpakudom ye permanemment o dona susu nye kudom nem le si zo file sono alom no tebe mle ja sono mano onu ya bena mano senti bena susu nye mu le te pure enu ke tu yo jina la pole menya ye poye nye munyo Olivier Dokinu agboye ne o kele si ape histoire nye yo le po si gbegble nene a o se ma jore edi gbede wa omunya hihe mi ye avec tout ça amereba o reproche nambe bobe ole punir ni parce que obe nyere kam nyem le fefere e dzoube nou di yere kam le fefere o dzoube nou di be do amo ho liberté la signi o hwape liberté ni ken so kedzu nyen tonde pepe mu no asigné san nke di nyen tom zona le san nke ni nyen toto nyen san dike nyanu nye ajode besoin sans et dure bende ken gba wene masonya mekeye mdola nyile hihe amea bon ewa ma onu ya no be nyere kam le fefedo et dube nu dia alo nyere kam bende ni nyere katonya enyawa mudo sens le gbonyo e gome nyi be na ken gba hoye obe nyembe nyem le dia mere pepe benyem le dia mere pepe nka ma bem le dia mere o nem bem dia me san ne nyanye nto boya me jona jina san ye mu yona morodo kwenyinti ne nkpo me yare ke dila jomda menti kaka ne nkpo me yare ke dila jomda menti kaka poa ye poe nya dikele jonyara monti mle poa mojile jomdo wanti ye mule wonu ya ejoba nyi epuva janve na ma nuko honvie majoni labe mgbale jia mere pele agbenyime aode amesia me vivre na selon ebe expérience personnelle ye o so glona le gengbe mebe na ayasi fiona me hormonwe ne nyento mo jona jina msan ye mba kpobe amele Georgina kaka voa amegbeto kele Georgina ma ye joba gbele na nu le ntinye a ma jo gbajo na nyiba me hapo madoa aode yembe awokwa awoye munyi force yode mwa gome nyibe na
Ola don Olivier donc ndero ra gbonyi. Kenyi RPT unir ba vunvi. Olivier donc noa RPT unir ba vunvi ye beni. RPT unir be a vunvi eye beni. E wo ke Jesse mi ame ko Jesse. Nous souvi ke be nyamle glonwa, nous sou ke be nyamle glonwa mi ame ko Jesse a. Ne mi dogwe la file kwari. Mi nanyi kone mi ano se. Deke de ka dudu na nou fo pore de po kore doa. Mi nanyi kone mi ase, mi asotore po mi ase. E vinyo nou vide lesi. Ek blon abe enyi ebe nyon nou via me ganwa. Ek blon edi nti ano son ofyo mesi ame ano ibe na. Mou ye dobe fo be ebe cousin ye dobe fo. Effectivement, e vo kuku no benyi. Ek biade. Mak blon na mi deke. E vo kuku no e benyi. E vo kuku no benyi. Ento ek tue na mbede. Ke e kpoma. E gome nyi be na ke nyi be jim asivife me kaka ye. E nyabe nyemle ja lona ye gbede wa. E ye nou nye lonon la me na ye suboa. Ye wo ye ke kpoma. Ye be nou ya chite. Ben ba ona bebe mu ona dona you. Voabe le va igbonye kususube. Ye jaba ho msenyi. E gome ba gbeto be msen kwa. Nye nto ape msenyi. Puisque le blonam, on blonam à la base bena. Amere bende ni tonyo. Nou kentin chan hlona do. Alors amere bende le tonye. Nou kentin chan hlona de dibe. E nou nye akbenye yo soken soke waye wan. Akbenye. Ye beni nou adeda le dinye. Ken soke dzu. E de apak bebli bonye le dinye. Ken so wakado ne togo be dzu. E de apak bebli bonye le dinye. Be. E so wakado ne. Ebe ye so le wakado na. Do se via Bojan Ludovic. E de apak benye. E me klu do asime. Ye Olivier abe. Ye java genye bola ba honse ebe. Yebe. E voba no tite. Penti kwe ye le vak bonye do. Mia excuse mbe. Moule blognon. Par leur nom. Vulgairement. Voilà. Et nous kewe a me blon de ka. Et ye di enchan le se base do. Le blon be na. O blan pa gbenye domi. A me de kwen ton blon le wa domi be. Nye mousso yo be nde alo nye awo. Ebe jaba ho. Ye chan ye le jaba ho e ya so yi. Ye yo la be maye. Ne Olivier doke nou blon na me wan. E nye mama. Bede. E ya chan. E vi oto a chan de. De nchan jaba hoeke. Nchan jaba bimaba. En gros. Yem tenja onuyado. Yem dona mebe New York. Je suis pas une rapporteuse donc yem a mebe nuya yema gble la soku do to mais nous kebe jibe a glon nous kebe nse ko nyibe ye chen jaba sonde le gbonye ke so joyi ye yo la be mai Olivier Dokin que nous na haka et nous na haka nous na haka ngba inviter le gbog gbere na de ahato no de to kwa anokwe kele ne oso whisky 2 litres token so d'area elle a fini elle a terminé non en un laps de temps et yebe nyaim le blon ebe cousin do funa eye munyere ka be gblen no lo e gblen na mu amedi sa ba gbonye to che gblen la me nku me jesi ame nkwa me apo première fois ko be le kwa me won ye ko be o récitation wa pata la me abe nku me so dona vlo de vide ko be plona don ti kwa no do vlo ni ano yi ame ale do vlo e vi ke bebe ele hia e ma do vlo ni yo wa ela do vlo nkwe nya cham vlo de be do mori e dimdo gume e va yi be dimdo gume Olivier va yi de dimdo gume donc entia e noa keni dia ne noa fien wa ko Olivier le va le yi gbonye le 13e mai e danyi gba no tan nkeken lo